Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walmagedo Mohamed Sissoko. An bɛna hakili jagabo dɔɔni kɛ Imam Idris Kante ado Sankare u ka fɛn ani Sankare ka deba ye. An ka hakili jagabo ye mun ye minnu an ye dɔw ka message lamɛn olu tɛ an ɲɛdɔn minnu ma kalan a kana bɔ ka deba in ka hakilina t'a fɔ a la minnu kalannen don deba bilalen don olu ma ka se ka bɔ u ka hakilina ta di k'an bilasira an minnu ma kalan an ka se ka o dɔn. Minnu bɔra ka Hayidara ka côté in na kɔni ko a bɛ Hayidara nɛni de bi y'a bila ale la tan to de non deba ma sigi o kan. E ko deba tiɲɛna Kante bolo deba tiɲɛna a bolo i bɛna n'a prévu de e yɛrɛ ko k'a tɛ foyi kɛ ka sigi Hayidara ka nɛni na e yɛrɛ donna deba de kɔnɔ i bɛna analyse de ka deba kan ka sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛ pour que an bɛ se ka fɛn faamu e tilala k'a fɔ ko an mana bɛ Hayidara ka nɛni dɔrɔn de la i ma bila o la i bilala deba réagi deba kɔnɔ ka se ka hakilina ta fɔ a la donc o de bɛ taa bɔ n'o yɔrɔ ye non an mako bɛ kalankɛlaw ma stagiw kana an bilasira la baya n'o silamɛya dɔn kan de n'a dɔn kan tɛ nin baya ko ye bi m'an bila nin na u ye maa caman de tunu nin baya ko in na maaw bɛɛ tununa maaw bɛɛ de tununa Mali kɔnɔ ji farafinna kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ kan nin baya ko in na adamaden an ka sabali an ka segin Ala ma k'a dɔn k'a fɔ ko an mana mɛn o mɛn an bɛ sa ka taa Ala sɔrɔ an ɲɛ de donc nin baya ko in vraiment a ye diɲɛ bɛɛ de wuli ka jɔ a sen kan n'i ma baya kɛ silamɛya dɔn kan don ko silamɛya dɔn kan tɛ adamaden hali n'an ma kalan an ye deba ye cogo min na Imamu ni Sankare u ka deba hali u ka niveau tɛ kelen ye kuma cogo la hali niveau tɛ kelen ye Imam Idris Kante dɔnnibagaw ka kuma don ko Ala ko n'an ye sɔsɔli kɛ diinɛ in na an ka segin ka taa kuranɛ ma sɔsɔli min an ye ɲɔ faamuyabaliya donna diinɛ na an ka segin ka taa kuranɛ ma ale Idris Kante seginna ka taa kuranɛ de la ale y'a kuranɛ a nana ka kuranɛ hadisiw de a nana ni hadisi min ye kolokolo kɛ a yɛrɛ ko ta in t'a permettre k'a bɛɛ walawala a y'o bɛɛ fa ka kuma mais ni nana ni a ye hadisi min fɔ ale taara ko fɔ hadisi 26 bon nin taara min fɔ a ka ca ni hadisi 90 yɛrɛ baya mais silamɛya dɔn kan tɛ c'est à dire ko silamɛya dɔn kan tɛ baya in ye sarti de ye quoi an ye an ka cɛkɔrɔba dɔ fana lamɛn n'o ye Yakubu Dukure Sek Yakubu Dukure ale fana ko baya in tɛ ona ta ma an b'a fɔ a ma ko jazakallahu khairan an y'a ka fɛn lamɛn an ye faamuyaliba de sɔrɔ a la Ala ka n'a sara a fana ko baya ko silamɛya dɔn kan tɛ k'u cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjara ni baji donc an ka foli ta ninnu b'u ye vraiment an kɔnɔna fililen don nin baya ko in na Mali ɲagamina nin baya ko in na Hayidara bolo n'a denw bolo wa Hayidara n'a denw fana olu fana tɛ maliyɛn yɛrɛ de ka kunu ka gɛlɛn maliyɛn ka kunu ka gɛlɛn ni diɲɛ maa bɛɛ maliyɛn ka kunu maliyɛn mana nɔrɔ nkalon na o nkalon a bɛ sa o nkalon de kan bon o de la i ma Mali ye n'an y'an ɲɛsin yɔrɔ min n'an bɛ yen depuis Modibo temps Mali bɛ nin lenbulanba in de la u ye u ɲɛsin Modibo ma k'a gɛn tilekan gɛrɛngɛrɛ fɛ ka Musa Su hali ni Faransi don Faransi olu t'an yɛrɛ ye n k'an yɛrɛ de ye Modibo gɛn
Musa fana ye a y'a gɛn ka na sigi o Musa kelen kelen u y'ale fana u su ale fana la tilegan kelen kelen fɛ ale fana y'a yɛrɛ ɲi ATT min y'o kɛ o fana nana tilegan kelen kelen fɛ u y'o fana su ATT taalen fana filɛ nin ye ni IBK min filɛ nin ye tantɔ u bɛ k'a fɔ IBK fana ma u dɛsɛra de sinon sisan y'a sɔrɔ u y'o fana gɛn an bɛ se k'an ci kɛ nin gɛnni in na maliyɛn yɛrɛ a bɛna ɲɛsin yɔrɔ min na an bɛ yen an tɛ sabali a maliyɛnw an ka ala kama an ka ala ta n ko fɛn dɔw de don waati dɔw de don n'o waati banna dɔrɔn a ka ko bɛ ban mɛ an tɛ sabali k'o waati in kɔnɔ an tɛ sabali k'o waati in kɔnɔ maliyɛn mana hali nɔrɔ nkalon in de la olu hakili maliyɛn hakili de tɛ yeli kɛ quoi a bɛ mɛnli kɛ de maliyɛn bɛ mɛnli kɛ mɛ hakili de bɛ analyse kɛ maliyɛn hakili de ka an ka hakili ninnu de ka dɔgɔ ka kuma kɛ ka kuma tiɲɛ na nkalon bɔ ɲɔgɔn na maliyɛn hakili de tɛ o yɔrɔ ye f'an tɛ kuma k'an t'a mɛn o tɛ dɛ kuma min mana don mɔgɔw ma gasi la u ka yafa n ma ni sukaloba in hɔrɔma kosɔn mɛ tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn an hakili de tɛna se ka dayɛlɛ ka se ka kumaw ɲuman ani kuma jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi ani hakili sugu dɔw bɛ anw maliyɛnw fana la min tɛmɛna an hakili t'o la min fɔra hali sisan n'a ye lɛri dama dama hakili yɛrɛ t'o la donc mɔgɔ bɛ nkalon fɔ ye san wɛrɛ salon ɲinan a bɛ tila ka a bɛ kuma fɔ an ye salon k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye ɲinan a bɛ tila k'a fɔ ko tiɲɛ don maliyɛn b'a mɛn mɛ hakili in tɛ baara kɛ a kɔnɔ pour que ka se ka a yɛrɛ retrouver kuma in kɔnɔ quoi k'a fɔ ko nin karisa a ye nin fɔ salon ka tila ka nin fɔ ɲinan kelen tɛ donc an ka se ka nin ka nkalon jɔ a la maliyɛn tɛ se o de la maliyɛn kɔni bɛ min na Haidara Tarawele Konate ba Jibrilu de ba Masin de ba Manadin de maliyɛn bɛ se nin de la yala hakili jumɛn b'aw na k'u fɛ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka hakili dayɛlɛ ka yeli kɛ dɔɔni o tɛ anw na an maliyɛnw t'an na donc an kan k'an jija k'an hakili de dayɛlɛ ka yeli kɛ quoi n'a ma kɛ tulo mɛnni dɔrɔn ye hakili de ka yeli kɛ an hakili de tɛ ka se ka yeli kɛ quoi tu vois donc an ka foli ni tanu b'a ye vraiment min ko kalan niveau la ko Idris Amara Kante ni Sankare ko u dɔnniya hali dɔnniya ka jan ɲɔgɔn na i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji Idris Amara Kante nana n'a ka hadisaw kuranɛ de kɔnɔ nin fana taara hadisaw de ta ka na n'u ye a ye hadisa joli bɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ tɛmɛ hadisa 4 kan a ye mun bɔ kuranɛ kɔnɔ donc a y'a ka caman bɔ bugariw de kɔnɔ donc an mana ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ la an ka segin ka taa ala ka kuranɛ ma Idrisi Amara Kante taara ala ka kuranɛ de ma an b'a fɔ a ma ko jazakallahu khairan a tɛ ne dɔn t'a dɔn mais ani nin kala u tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kalan bɛ o mais fo ka dɔnniya de wɔrɔ kalan kɔnɔ o de ka dɔgɔ anw na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh